And so it was a very positive time, and it felt like things were moving in the right direction. Dan kelihatannya hal yang positif sementara terjadi. In March of last year, a year ago today, actually, or maybe a year ago, the 21st of March, Harry and I were invited to speak on the mall in Washington, D.C. before 250,000 people. Jadi di depan 250.000 orang, saudara Hari dan saya berbicara di lapangan yang luas di Washington. Now that's Harry's little girl on one side of me and my little girl on the other side. And my mother cut Harry out of the picture. You can tell whose mother was taking the picture. Ibu Harry tidak difoto, tapi ibu saya kelihatan. Sorry, Harry. But your daughter's cute. But it was for us a time of great hope. It seemed everybody thought that some sort of immigration reform would happen. Dan kelihatannya ada titik cerah dan kami semua mengharapkan ada sesuatu yang akan terjadi pada tahun ini. And then everything fell apart. Namun tidak ada yang terjadi. I've listed 3 bills there, but really there were at least 5 major initiatives that died last year. Ada 5 inisiatif, cuma 3 yang tertera di sini, yang semuanya bagus tapi tidak ada yang berhasil. H.R. 4800, proposed by Congressman Stark from California. It was a bill that would have removed the 1-year filing deadline for all asylum cases. If that had passed, anybody here who filed for asylum after the 1-year time would have been able to start over from scratch with a much better chance of winning your case. Dan rancangan undang-undang HR 4800 itu didorong dari California, tetapi tidak berhasil, dan itu sangat baik sekali kalau tadinya bisa tembus karena 1 tahun larangan, 1 tahun batasan itu akan ditiadakan sehingga orang yang sudah ditolak dia punya kasus karena asilum sudah terlalu lama bisa dimulai kembali. The DREAM Act, an act that would have benefited those children who came to this country as citizens of another place and were raised here, it also failed. Dan juga ada yang disebut dengan DREAM Act, yaitu untuk anak-anak yang dari tempat lain dan masuk di Amerika sini, itu juga gagal. And the DREAM Act would have impacted the parents of DREAM Act children as well. Dan kalau DREAM Act ini tadinya jalan, orang tua dari anak-anak ini juga bisa mendapatkan dia punya kebaikan. The Child Citizen Protection Act, H.R. 182, would have said that your child's well-being could be taken seriously in your immigration case. Jadi ada lagi satu yang namanya Child Citizen Protection Act ini melihat anak-anak, jangan sampai anak-anak ini terlantar. Also dying in 2010 were the Comprehensive Immigration Act and the Refugee Protection Act. Jadi ada 2 lagi yang disebutkan ini, yang selain ketiga ini yang juga gagal. Phone calls and programs are no longer enough. We still make the phone calls, and every once in a while we get a great victory. And we will keep pushing for it. Every time there is a victory, we say thanks be to God, and we keep working hard. But folks who should not be deported are being deported from the Indonesian community again. Jadi telepon call yang biasanya kita lakukan sekarang ini sudah tidak terlalu efektif, walaupun kami tetap terus phone call karena bisa saja itu membawakan hasil, dan kalau memang berhasil kami puji Tuhan untuk hal itu. Disayangkan ada banyak-banyak keluarga-keluarga yang masih tetap dikirim kembali. I just listed 3 things here, but ISKA's statistics tell the story better. All over the place there are people being detained and separated from their families. Dan hanya 3 hal yang saya cantumkan di sini tadi dari presentasi ISKA bisa lebih jelas lagi, dan ada hal-hal yang saya akan perlihatkan ini. And even in New Jersey, where I have the Orders of Supervision program, I recently met with ICE officials who said to me, Seth, it's time for folks to begin filing new cases or they too will face something soon. We told you, this is not amnesty. Dan di New Jersey, ICE sudah memperingatkan kepada saya
bahwa kasus harus segera diperbaharui lagi karena ini bukan amnesti dan sesuatu akan segera terjadi. So, this brings us to why I'm here with you tonight. Dan inilah yang akan membawa kenapa saya ada di tempat ini malam hari ini. We cannot wait anymore for the policies to change. We have to create change. Kita tidak bisa menunggu adanya perubahan daripada polisi. Kitalah yang harus merubah polisi itu. And while I wish I was president and could come up with changes that benefit everybody in the world, I got my first Saya bukan presiden dan saya tidak bisa kalau saya presiden. I really truly believe that you have to fight for the people with whom you've been planted. Dan saya tetap percaya kita harus mempertahankan dengan gigih apa yang kita akan kejar ini. All the bills that I talked about were big sweeping bills that would affect people across the board. Dan rancangan undang-undang yang sudah diperlihatkan tadi itu adalah yang sangat lebar dan luas yang bisa mempengaruhi begitu banyak macam jenis orang. Those aren't working. We need to get specific. Tapi karena terlalu luas, dia tidak bekerja. Jadi sekarang harus lebih khusus, lebih terinci. And maybe if the government can get it right for Indonesians, then they would learn to get it right for others. But I believe we have to start with a specific group that paves the way to a better day. Dan mudah-mudahan kalau dengan begitu spesifik terhadap orang Indonesia, kalau program ini bisa bekerja dan ini juga bisa diaplikasikan kepada orang penduduk-penduduk lain. I spoke recently with the head communications officer for ICE, Andrew Lorenzen-Strait. Jadi saya baru saja berbicara dengan orang ini. He thinks this idea is ludicrous. Dan dia anggap ini adalah yang terlalu besar. But he's wrong. Tapi bagi saya dia itu salah. He says, Seth, they couldn't even pass the DREAM Act. Dan dia sebutkan yang rancangan undang-undang yang tadi namanya DREAM Act itu saja katanya tidak bisa berhasil. But the DREAM Act didn't have names in it. Tapi DREAM Act itu tidak ada nama-nama orang yang tercantum dalam rancangan undang-undang itu. It didn't have real people's stories. Tidak ada cerita-cerita yang benar-benar terjadi. And I don't think we did a good enough job of getting real people's stories out there when we were working for the DREAM Act. Dan pada waktu DREAM Act itu dilakukan, belum ada usaha yang benar-benar dengan melibatkan cerita-cerita yang benar-benar terjadi. And there are two other things that none of those other acts specifically have that the Indonesian community has. Dan ada lagi hal-hal yang tidak ada kepada itu rancangan undang-undang tadi yang ada kepada orang-orang Indonesia. You have two things going for you that are important to Republicans. Ada dua hal yang penting di kalangan Indonesia yang penting di mata Republikan. When it comes to immigration policy, and listen, I don't care where you are politically, but when it comes to immigration policy, Democrats are friendly and the Republicans generally are not. Jadi secara umum, kalau bicara soal imigrasi, Demokrat itu pada umumnya menguntungkan, tetapi untuk Republikan itu tidak. Unless it's a matter of the persecuted church. Kecuali bagi Republikan ini, kecuali ada hubungannya dengan suatu gereja yang teraniaya. The language of the persecuted global church matters in particular to evangelical Christian Republican Congresspeople and their constituents. Jadi bagi telinga Republikan, khususnya dari evangelical ini, mereka sangat prihatin kalau mendengar ada satu kelompok teraniaya. And by virtue of having read many of your asylum claims, not yours, but the New Jersey's, I can see that the language of persecution that's related to religion is part of your story. Dan setelah saya mengikuti begitu banyak kasus-kasus, bukan ada di sini tapi yang di New Jersey, saya melihat bahwa dalam cerita-cerita mereka selalu ada hal-hal tentang penganiayaan. When I call the office of the most conservative congressman I can think of in Michigan, who would never vote for an immigration bill, and I tell him I want to present a bill that has to do with the persecuted church, he's all about it. Dan walaupun seorang konservatif yang tidak pernah mempunyai prihatin terhadap masalah imigrasi, tapi pada waktu saya ucapkan ada unsur penganiayaan, dia malahan menyokong.
And the second factor is family values. Dan faktor yang kedua adalah nilai-nilai rumah tangga atau keluarga. Specifically highlighting how painful it is to watch families ripped apart is something that Republican, conservative Christian voters understand. Dan satu hal lagi adalah bagaimana keluarga itu akan hancur berantakan terpisah, dan ini mendapatkan prihatin dari golongan Republik, khususnya evangelikal. Keeping husbands and wives together, families intact, is language that speaks to these congressmen. Dan bagi orang-orang Kongres ini, mereka adalah suatu suara yang bisa tembus kepada mereka kalau ada suatu kebulatan hati untuk mempertahankan keluarga. So, the Indonesian Refugee Family Justice Act. Yeah. The primary goal of the bill that we're crafting is this. The primary goal, the first goal, is to get the name of every person who fits our criteria, to get their name either in the body of the bill or in an addendum to the bill. Our first choice is in the bill itself. If that's not allowed, if we can't get a Congress member to sponsor it with it in the bill, it would be as an addendum to the bill. But we want real names connected to the bill. Jadi ini adalah usulan yang sedang diajukan, adalah di dalam rancangan undang-undang ini ada tercantum nama-nama orang-orang yang kasusnya benar-benar ada, tapi kalau tidak diizinkan, maka sebagai lampiran nama-namanya ini akan ditempelkan bersama dengan rancangan undang-undang ini. And the reason for that is ICE will not deport anyone whose name is in a bill. Dan ICE tidak akan pernah mendeportasikan orang kalau namanya tercantum di dalam rancangan undang-undang. And I heard that from the horse's mouth. Dan ini datang dari orang yang paling tinggi sekali. That's a saying. Sorry. What are those Americans saying? What somebody in ICE told me, that if the names are in the bill, they don't want to be in a position where they're deporting somebody that the U.S. Congress is considering granting some sort of relief to. Jadi ini saya dengar sendiri dari orang ICE bahwa kalau seorang punya nama itu ada dalam rancangan undang-undang, mereka tidak mau mendeportasi orang-orang dengan nama yang sementara dalam rancangan undang-undang ini. So I want names in that bill. Jadi sangat penting di dalam rancangan undang-undang ini ada nama-nama. The long-term goal is to actually win the bill. Dan jangka panjang mudah-mudahan rancangan undang-undang ini tembus. And the point of the bill is to ask that the 1-year time bar on filing for asylum be lifted for any Indonesian who filed between 1998 and 2003. Dan maybe 2005. Dia punya tujuan adalah kalau bisa ini batasan 1 tahun itu dicabut, yaitu kepada orang-orang yang sudah memasukkan mereka punya kasus di antara 1998 sampai 2003.